राधे राधे छुआ माने आज आम क्लास 6 मैथ्र तृतीय अध्याय पढ़ा। तृतीय अध्याय आमर कौन अच्छी संख्या खेल ए विषय रे आमे संख्या को नहीं खेलिबा। बुझिपार तो संख्या खेल कौन अच्छी आमर नीतिदिनिया जीवन में संख्या गुड़ी को विभिन्न उपाय व्यवहार करा जाए। जानी थी संख्या गुड़ी को विभिन्न उपाय व्यवहार करा जाए। आम्भे माने संख्या गुड़ी को गणिबारे व्यवहार करूँ एवं दैनंदिन जीवन सह संपृक्त समस्या गुड़ी को जग वियोग गुणन और हरण आदि मौलिक प्रक्रिया को प्रयोग कर समाधान करूँ। जेतेबेले दुकान को जाऊच सेतेबेले संख्या गुड़ी को व्यवहार करूच जग वियोग गुणन हरण एगुड़ी को भी व्यवहार करिकी समस्या गुड़ी को समाधान करूच। तो यही अध्याय रे आमे किछि सेही परी देखिबा किछि संख्या गुड़ी को नेकी खेल भलिया किछि उपाय गुड़ी को देखिबा। यही अध्याय रे आमे संख्या को नहीं खेलिबा आम चतुर्पार्श्व रे थिबा संख्या गुड़ी को देखिबा संरचना गुड़ी को निरीक्षण करिबा एवं संख्या ओ गाणितिक प्रक्रिया गुड़ी को नुआ उपाय रे व्यवहार करी सिखिबा। तो चलो देखिबा प्रथमे 3.1 कौन देइछि। 3.1 आमर देला संख्या आमको अनेक किछि कहि थाए। संख्या आमको किस किस कहि थाए चलो देखिबा। एही संख्या गुडी को आमको कोन कहउचंती एठी जो चित्रटा देइछि सेही संख्या गुडी को देखि पारुथुबो केते गुडे को छुआ गुडा को ठिया हेचंती। तो सेही जो सेमान को ऊपर जो संख्या गुडा को सेमान जो गुटे गुटे कहउचंती सेमान को संख्या गुडा को कोन कहउचंती। एक पार्क रे किछि पिला गोटे धाड़ी रे ठिया होइचंती। एटा गोटे पार्कटा छिड़ा होइचंती किछि पिला गोटे धाड़ी रे छिड़ा होइचंती। प्रत्येक गोटे संख्या कहउचंती प्रत्येक जण गोटे गोटे संख्या कहउचंती। एही संख्या गुड़िकर अर्थ कौन बोली तुमे चिंता करूछ तुम मैंने किसी चिंता करि पारछ। ए संख्या गुड़िकर अर्थ कौन बोली से पचारिछि। तापरे यार अर्थ हेउछि माने सीए एई छुआटा काहेकि 0 कहिला आउ एई छुआटा काहेकि 2 कहिला काहेकि एई छुआटा 2 कहिलानी एई छुआटा 2 कहिला एठी भी सेमिटा एई छुआटा काहेकि 0 कहिला लास्ट छुआटा काहेकि 0 कहिला से काहेकि 2 कहिलानी एगुडार किछि अर्थ तुमे माने चिंता करि पारछ सेटा पचारछि। तापरे वर्तमान पिला माने सेमानक मध्यरे पुनः सजेई हेले पुणी आउ थरे सजेई हेकि आ गुटे नंबर कहिबे आ गुटे गुटे नंबर कहिबे अलग अलग संख्या कहिबे एवं सेमानकर संजीकरण अनुसार प्रत्येक पुणी गोटे संख्या कहिले मु जेपरि कहूथिनी आउ थरे सजेई हेले पुणी आउ थरे अलग अलग संख्या कहिले आउ थरे थरे जो संख्या कहिले एई गुडा संख्या गुडा कहिले सेई छुआ गुडा को आउ थरे सजेई हेले सेतेबेले एई संख्या गुडा को कहिले ऊपर अलग रंग कही पुणी आउ थरे सजे हेकि एगुड़ा आउ थरे अलग रंग कहले एही संख्या गुड़ी को कौन सूचाऊछि तुमे जानि पारिलो कि एही संख्या गुड़ी को हमको कौन सूचाऊछि। सूचना आमर कौन सूचाऊछि सेमानकर उच्चता कौनसी भूमिका ग्रहण करूछि कि तमे देखि पारुथबो सेमानकर उच्चता गुड़ाक किछि भूमिका ग्रहण करि पारुछि कि सेटा चलो आमे देखिबा। जदि गोटिए पिला पाखरे केवल गोटिए डेंगा पिला थाए तेबे पिलाटी कहिबो 1 दीटा पिला को नबो ये दीटा पिला। तो जदि गुटे पिला पाखरे गुटे ही डेंगा पिला थाए सेई पिलाटा कहिबो 1 माने एई दी जनक भितरे एई पिलाटा पाखर गुटे डेंगा पिला अछि एई बड़ पिलाटा ताहाने सेई सान पिलाटा कहिबो हमर 1 बुझि पालो। तापरे कोन कहि पारिबो तापरे के पिला कोन कहिबो तापरे जदि गोटे पिलार उभय पार्श्वरे डेंगा पिला थांती तेबे पिलाटी कहिबो 2। जदि एइठी छोटो पिलाटे देखि पाथुओ जदि गुटिए छोट पिला पाखरे दीटा डेंगा पिला थांती एई दीटा डेंगा पिला ताहाने सी आमर से छोट पिलाटा कहबा आमर 2 बुझि पारलो। एठी आमर टोटाल केतेटा संख्या अछि आमर अछि गुटे 1 अछि गुटे 0 अछि गुटे 2 टोटाल ए तीनटा संख्या अछि। आमे 1 केमिटा किए कहि पारिबो सेटा देखिले तापरे 2 भी केमिटा किए कहि पारिबो सेटा देखिले तापरे एठी आ गुटे आसिला 0 किए कहिबो जदि गोटे पिलार उभय पार्श्वरे ता ठारू कम उच्चता विशिष्ट पिला थाए थिबे तेबे पिलाटी कहिबो 0 बोली केतेले कहिबो जदि तार उभय पार्श्वरे ता ठारू कम उच्चता वाला पिला थिबे सेमाने ताहाने सेही मझी पिलाटा से कहिबो 0 बोली बुझि पारलो किए 0 बोली कहिबो। एई चित्रटा को लक्ष्य करो एई तीन जनक भितरे तो यार दी कड़ जाकर छुआ गुड़ाक छुट छुट अछंती तो मझी वालाटे सी कहिबो 0। आमे देखिले कि जदि गोटे पिलार उभय पार्श्वरे यार दी पट पार्श्वरे
दी जन सारा छोट छोट छुआ अच्छा कम उच्चता विशिष्ट पिला थे तेबे से पिलाटी कह जीरो से ये कहला जीरो आम सबकि जानी पकईले 1 किए कह तार जदि गोटे कड्र गोटे उंचा पिला थी सी छोट थी ताहाने गोटे ही उंचा पिला है गोटे ही उच्चता पिला जदि थी ताहाने सी 1 कह आउ तापर 1 गला तापर 2 केतले कह 2 से कह जदि तार दी कोड़ पार्श्वे जदि बड़ बड़ पिला थे ताहाने सी 2 बोली कह तापर जीरो जीरो केतले कह जीरो से कह जितेबले तार 2 कोड़ पार्श्वे छोट छोट पिला थे दीटाक पार्श्वे छोट पिला थे बुझिपार सी ही बड़ हो 3 जन भितर सी ही बड़ हो आउ सी मझिर ही थी ताहाने सी जीरो बोली कह एहीपरी संरचना टी आम किपर लक्ष्य करूँ आम लक्ष्य कलु ये फिगरटा यहीटा को देखिकी आउ ऊपर जो देती चित्रटा को देखिकी से जो ठिया होती से दुईटा को लक्ष्य करके संरचनाटी को तैयारी करूँ एहीपरी अलगा अच्छी अर्थात प्रत्येक पिला ता पाखरे थिबा डेंगा गेड़ा पिलांको आधार रे संख्या कहिबे एही जो छुआ गुड़ाक कहले किए कहला 1 किए कहला 0 किए कहला 2 एमाने तांकर डेंगा आउ गेड़ा पिलांको आधार रे संख्या गुड़िक कहिबे बुझिपारल तो तापरे निम्न प्रश्न गुड़िकर उत्तर कहबाकू चेष्टा कर एवं तुमर जुक्ति उपस्थापना कर तले देछि किछि गुड़ाक प्रश्न से गुड़ार उत्तर देखिबा से प्रश्न गुड़ाक देखिबा ता उत्तर भी मध्य देखिबा प्रथम प्रश्न 1 नंबर कोन देला पिला माने सेमानंक मध्यरे पुनर्बार सजेई हेई पारिबे कि जेपरी शेषरे छिडा होइथिबा पिला कहिबो 2 बोली तापरे आमे एमिटा किछि पुनर्बार सजाई पारिबा कि जेपरी पछरे पूरा लास्ट जे ठिया होइथिबो से 2 बोली कहिबो आरो डी कड़ जाकरे बड़ बड़ पिला थिबे किंतु धाड़ीर प्रथम पिला आउ शेष पिलार पड़ोशी 2 जन नथांती जड़े ही थांती तो सेठी पई जदी शेष पिला माननकु जदी पूरा छोट छोट पिला माननकु आग आउ पछरे रखिबा 2 जन को ताहाने आमे कोई कहि परिबा बुझ पारलो तांकर गुटे ही पड़ोशी थांती धर एटा प्रथम पिला एटा शेष पिला धाड़ीर ये प्रथम रे ठिया होईची आउ ये शेष रे ठिया होईची तांको पाखरे गुटे ही पड़ोशी थांती एटा को तो आमे कौन देखिले कि 2 किए कहि परिबो 2 कड़ जाकरे तार जदी बड़ बड़ पिला थिबे सी छोट होइथिबो ताहाने सी 2 कहि परिबो 2 कड़ जाकरे नाहांती गोटे जगार अछंती गोटे कड़र अछंती तो गोटे कड़र भी जदी से बड़ पिलाटा थिबो ताहाने सेई प्रथम आउ शेष छुआ से माने 2 कहि परिबे बुझि पारलो ताहाले उत्तर रे कोन लिखिबा चलो देखिबा तर हां संभव कारण कोन कारण हेउची धाड़ीर 2 प्रांतरे थिबा पिलांकर केवल जणे पड़ोशी थाए मु जेपरि कहिथिनी धाड़ीर प्रांतरे माने आगरे आ पछ जे माने थांती से माने को प्रांतरे कुहांती तो प्रांतरे थिबा मानकु छुआ मानकर गोटे ही पड़ोशी थांती कहिथिली जदि सेही पड़ोशी ठारू से माने छोट हुंती तेबे से एही खेलर नियम अनुसार से माने 2 कहि परिबे जदि गोटे ही पड़ोशी थांती से पड़ोशी ठारू जदि से माने छोट हेबे ताहाने से माने 2 कहि परिबे तेनु 2 प्रांतरे छोट पिला माननकु रखिले उभय 2 कहि परिबे बुझ पारलो कारण हमर 2 केतले दरकार हुए जणे 2 केतले कहि परिबो जदि तार पड़ोशी बड़ होइथो ता ठारू से 2 कहि परिबो से छान होइथो ता पड़ोशी किंतु बड़ होइथो तो आमे सेते बेले से 2 कहि परिबो तो बुझ पारलो तो भल कि ना 2 केतले कहि परिबो आउ केमिटी संभव होई परिबो तापर हमर कोन आसला 2 नंबर प्रश्न कोन देइची आमे पिला मानकु गोटे धाड़ी सजाई परिबा कि जेपरी समस्त 0 कहिबे पचारिची आमे पिला मानकु सेपरी गोटे धाड़ी सजाई परिबा कि जेपरी समस्त 0 कहिबे तो उत्तर कोन होबा हमर ना संभव नुहे कारण कोन 0 कहिबार अर्थ हेउची पिलाटी तार कोनोसी पड़ोशी ठारू छोट नुहे से तार कोनोसी पड़ोशी ठारू छोट नुहे से ता दीटा पड़ोशी ठारू उच्च माने बड़ हैला बुझि पारलो तो ता पड़ोशी माने ता ठारू सान तो सेते बेले सीए 0 बोली कहि परिबो समस्त पिला एका संगरे निज निज पड़ोशी ठारू बड़ होई पारिबे नाही तेनु से माने 0 कहिबा संभव नुहे बुझि पारलो 0 कहिबा काहेकि संभव नुहे से आमको प्रश्नर कौन कहला पिला मानक आम एपरी सजाई पारिबा कि जेपरी समस्त धाड़ी थे समस्त पिला माने 0 कहिबे समस्त 0 कहि पारिबे नाही कारण हमर गोटे संरचनाटी अछि कोन संरचना हमर अछि कि 0 सीए कहि पारिबो
ଯେତେବେଳେ ତାର ପଡ଼ୋଶୀ ଠାରୁ ସିଏ ବଡ଼ ହୋଇଥିବ, ମାନେ ତାର ଦୁଇ କଡ଼ ଯାକରେ ଯେମାନେ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସିଏ ବଡ଼ ହେଇଥିନେ ସିଏ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି 0 କହିପାରିବ, ନହେଲେ 0 କହିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯଦି ଧାଡ଼ିର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିଆ କରେଇଦେବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ଠାରୁ ସାନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ କି ବଡ଼ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତ 0 କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଉତ୍ତରରେ ଏହା ଲେଖିବ। ବୁଝିପାରିଲ କାରଣ କ'ଣ, ସମ୍ଭବ କାହିଁକି ନୁହେଁ। ତ ଆଗକୁ ଯିବା। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା, ପରସ୍ପର ପାଖାପାଖି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା 2 ଜଣ ପିଲା ସମାନ ସଂଖ୍ୟା କହିପାରିବେ କି? 2 ଜଣ ପରସ୍ପର ପାଖାପାଖି ଠିଆ ହେଇଥିବେ ହେଲା, ପରସ୍ପର ପାଖାପାଖି ଠିଆ ହେଇଥିବା ଛୁଆ ସମାନ ସଂଖ୍ୟା କହିପାରିବେ କି? ମାନେ ଏଇଠି ଜଣେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଏଇଠି ଜଣେ ଠିଆ ହେଇଛି, ପରସ୍ପର ପାଖାପାଖି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, 2 ଜଣ ଯାକ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା କହିପାରିବେ କି? ମାନେ ଇଏ ଯଦି 0 କହିଲା ଇଏ ବି 0 କହିବ, ଇଏ ଯଦି 1 କହିଲା ଇଏ ବି 1 କହିବ, ଇଏ ଯଦି 2 କହିଲା ଇଏ ବି 2 କହିବ, ଏହିପରି ହୋଇପାରିବ କି? ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ହଁ କହିପାରିବେ। କିପରି କହିପାରିବେ? କାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା ଅନୁଯାୟୀ ସଜାଇଲେ କେତେକ ସ୍ଥିତିରେ ପାଖାପାଖି ଥିବା 2 ଜଣ ପିଲା ସମାନ ସଂଖ୍ୟା କହିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହା ସମ୍ଭବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏହି ଚିତ୍ର ଦେଖିଥିବ ଉପରେ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲା, ତ ଏମାନେ ପାଖାପାଖି 2 ଜଣ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ତ 2 ଜଣ ସମାନ ସଂଖ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି, ତ ଏହା ସମ୍ଭବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଛି କିଛି ସ୍ଥିତିରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ, ତ ହଁ ବୋଲି ଲେଖିବ। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା? 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା କି ଗୋଟିଏ ଦଳରେ 5 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଦଳରେ 5 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? 5 ଜଣ ପିଲା, ତାପରେ ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ଅଲଗା ଅଲଗା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା ଅଲଗା ଅଲଗା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣ କହୁଥିବେ 1 ଏବଂ ଶେଷ ଜଣକ 0 କହୁଥିବ, ଏହିପରି ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିବେ କି? ହଁ ନା ନା? ହଁ ଯଦି କାହିଁକି, ନା ଯଦି କାହିଁକି ପଚାରିଛି। ଉତ୍ତର କ'ଣ ହୋଇପାରିବ? ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ନା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାରଣ କ'ଣ? ଏହିପରି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କାହିଁକି? କାରଣ 5 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ 4 ଜଣ କେବଳ ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ ଠାରୁ ଛୋଟ ହେବେ, ଏହିପରି କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ କେବଳ ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ କୌଣସି ପଡ଼ୋଶୀ ଠାରୁ ଛୋଟ ହେବେ ନାହିଁ, ଏହିପରି ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଠାରୁ ସେ ବଡ଼ ହୋଇଥିବ, ଆଉ 4 ଜଣ ଠାରୁ ସେମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା, ନା କହିଛି ସମସ୍ତେ ଭିନ୍ନ, ତ କେହି ସମାନ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ କେହି ବି ବଡ଼ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଜଣେ କେବେ ବି ସାନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଲଗା ଅଲଗା ଉଚ୍ଚତା ଅଛି, ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନରେ କହିଥିଲା, ତ ଏହା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ, ଏହି କ୍ରମଟି ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ତୁମେମାନେ ଦେଖିବ 1 କିଏ କହିପାରୁଥିଲା, ତା ପାଖରେ କିଏ ଥିଲା ସେ 1 କହିପାରୁଥିଲା, ଆଉ 0 କିଏ କହିପାରୁଥିଲା, ତା ପାଖରେ କିଏ ଥିଲା 0 କହିପାରୁଥିଲା, ତାପରେ ଯାଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଆନ୍ସର କରିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ତାପରେ ଆମର 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା, ଏହି 5 ଜଣିଆ ଦଳ ପାଇଁ 1 1 1 5ଟି 1 ଅଛି, କ୍ରମଟି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ କି? ଏହି କ୍ରମଟି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ କି? ଜଣେ 1 କହିବ, ତାପରେ ବି 1 କହିବ, ଆଉ ଜଣେ ବି 1 କହିବ, ତାପରେ ବି 1 କହିବ, ଲଗାତାର 5 ଜଣ 1 କହିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ କି? ଏଇ 5 ଜଣିଆ ଦଳରେ, ଉପରେ ଯେଉଁ 5 ଜଣିଆ ଦଳ ଥିଲା, ସେ 1 1 କେତେବେଳେ କ୍ରମରେ ନା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ? କାରଣ କ'ଣ? ଏହି କ୍ରମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାକୁ କେବଳ ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ ଠାରୁ ଛୋଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେମାନେ ଦେଖିଥିଲେ 1 କିଏ କେତେବେଳେ କହିପାରିବ, ତାର ପଡ଼ୋଶୀ ସିଏ ଯଦି ବଡ଼ ହୋଇଥିବ, ଆଉ ସେଇ ଛୁଆଟା ଯଦି ସାନ ହୋଇଥିବ, ତାହେଲେ ସେ 1 କହିପାରିବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ କି? ଲଗାତାର 5 ଜଣ 1 କହିପାରିବେ କି? ପାଖାପାଖି 5 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ସଜାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତ ତାହେଲେ 5 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଏହିପରି ସଜାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ତେଣୁ ଏହି କ୍ରମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି? 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା କି 0 1 2 1 0 କ୍ରମଟି ସମ୍ଭବ ହେବ କି? କାହିଁକି ହେବ ଆଉ କାହିଁକି ହେବନି? ଯଦି ହେବ କାହିଁକି ହେବ, ଆଉ ଯଦି ହେବନି କାହିଁକି ହେବନି, ତା କାରଣ ବି କହିବା ପଡ଼ିବ ତୁମମାନଙ୍କୁ। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା 0ର କ୍ରମଟା ଆମେ କେମିତିଆ ପାଉଥିଲେ। 0 କିଏ କହିପାରିବ, 1 କିଏ କହିପାରିବ, 2 କିଏ କହିପାରିବ, ତାପରେ 0 ପୁଣି କିଏ କହିପାରିବ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିକି ତାପରେ ସେୟାକୁ ସଜେଇବା। ତାପରେ ସଜେଇଲେ ସେୟା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ କି ନାହିଁ ଦେଖିବା। ହଁ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଉତ୍ତରରେ ହଁ ସମ୍ଭବ ହେବ। କିପରି ସମ୍ଭବ ହେବ? କାରଣ କ'ଣ? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚତା ଅନୁଯାୟୀ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ସଜାଇଲେ ଏହି କ୍ରମ ମିଳିପାରିବ। ଏହି କ୍ରମଟି ମିଳିପାରିବ ଯଦି ତୁମେମାନେ ଏପରି ସଜେଇ ପାରିବ। 0 କେମିତିଆ ପାଉଥିଲେ ଆମେ, ଯଦି ତା ପଡ଼ୋଶୀ ଠାରୁ ସିଏ ବଡ଼ ହେଉଥିଲା, ତାହେଲେ ଆମେ 0 ପାଉଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଉପରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଛୁଆଟି ରଖିଦେବା, ତାପରେ ସାନ ଛୁଆଟାକୁ ରଖିବା। ତାପରେ 1 କିପରି ପାଉଥିଲେ ଆମେ?
ୱାନ୍ ଏପରି ଯଦି ସିଏ ତାର ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କଠୁ ବି ସାନ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ୱାନ୍ ଲେଖିପାରିବା। ତ 0 1 ଲେଖିପାରିଲେ ତାପରେ 2 କେତେବେଳେ ଲେଖିପାରିବା ଯଦି ସିଏ 2 ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ସାନ ହୋଇଥିବ, ତା ପଡ଼ୋଶୀ 2 ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ସାନ ହୋଇଥିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ 2 ଲେଖିପାରିବା। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଛୋଟରେ ଗୋଟେ ନେବା ତାପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ଟେ ନେବା, ତ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଆମେ 2 ଲେଖିପାରିବା। ଏଇଟା 1 ଏଇଟା 2 ଲେଖିପାରିଲେ ତାପରେ 1 ଦେଇଛି 1ଟା ଆମେ କେତେବେଳେ ପୁଣି ଲେଖିପାରିବା ଯଦି ତା ପଡ଼ୋଶୀ ଠାରୁ ସେ ଜଣଙ୍କଠୁ ବି ସାନ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ 1 ଲେଖିପାରିବା। ତ ତାପରେ ଏଇଟା ସିଏ ଏଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଠାରୁ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଅଛି, ଏଇ ମଝିଟା ପଡ଼ୋଶୀ ଠାରୁ 2 ଠାରୁ ସେ ବଡ଼ ଅଛି, ତ ଏଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଠାରୁ 2 ଅଛି ତାହେଲେ ୟା ଠାରୁ ସାନ ହେବା ଦରକାର ଲାଷ୍ଟ ଠାରୁ, ତ ୟା ଠାରୁ ଇଏ ବଡ଼ ହେଲା ତ ହେଇଗଲା। ଆକୁ ଆମେ 0 ଲେଖିପାରିବା କାରଣ ୟା ଠାରୁ ଇଏ ବଡ଼ ଅଛି, ଲାଷ୍ଟ ଆମର ତା ପଡ଼ୋଶୀ ଠାରୁ ବଡ଼ ଅଛି ତ ଆମେ ତାକୁ 0 ଲେଖିପାରିବା। ତାପରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା, ଦେଖିଲେ ଆମେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା ଏହି କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସଜାଇଲେ କ୍ରମଟି ପାଇପାରିବା। ଏଇଠି ଆମେ ଯେପରି ବୁଝିଲେ ସେୟା ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ମଝିରେ ଥିବା ପିଲା, ମଝି ପିଲା କିଏ ଅଛି ଏଇ 2ଟା ଅଛି, 2 ନମ୍ବରଟା ଅଛି, ଏପଟେ 2 ଜଣ ରହିଲେ ଏପଟେ 2 ଜଣ ରହିଲେ ମଝିର ଇଏ ରହିଲା ନା, ଏଇ ମଝିର ପିଲାଟାକୁ ସିଏ 2 ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ସାନ ହେଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ କ'ଣ କହିବ 2 ବୋଲି କହିବ, 2 ବୋଲି କହିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ 1 ଆଉ 0 କହିବେ। ମାନେ ସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ଇଏ 1 କହିଲା ଇଏ 0 କହିବ, ତାପରେ ପୁଣି ଇଏ 1 କହିଲା ଇଏ 0 କହିବ, ଏହିପରି କହିବେ। ତାପରେ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା, ତୁମେ କିପରି 5 ଜଣଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସଜାଇବ ସେହିପରି ସର୍ବାଧିକ ପିଲା ସଂଖ୍ୟକ ପିଲା 2 କହିବେ। ଏମିଟା ସଜାଅ ଯେପରିକି ସର୍ବାଧିକ ମାନେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଆମର କେତେ ଜଣ 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, 5 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଆମର 2 କହିବେ ଆଉ କମ୍ ପିଲା 0 1 କହିବେ। ମାନେ ଅଧିକ ପିଲା 2 କହିବେ ମାନେ 2 2 କହିବେ, ମାନେ 2 ଥର ବି କହିପାରନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟାକୁ 1 0 0 ଏମିଟା ବି କହିପାରନ୍ତି। ତ ଏହିପରି କେମିଟା ସଜାଇ ପାରିବା କି ଅଧିକ ପିଲା 2 କହିପାରିବେ ଆଉ ହେଲା କମ୍ ପିଲା 1 ଆଉ 0 ବୋଲି କହିବେ। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା କିପରି ସଜାଇ ପାରିବା। ଉତ୍ତର ଆମର କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ଉତ୍ତର ହେବ କି 5 ଜଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ 3 ଜଣ ପିଲା 2 କହିପାରିବେ। 5 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ 3 ଜଣ ପିଲା 2 କହିପାରିବେ ସର୍ବାଧିକ, ବୁଝିପାରିଲ। କାରଣ କ'ଣ, କାରଣ ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏପରି ସଜାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଯେତେ ଅଧିକ ପିଲା ସମ୍ଭବ ସେମାନେ ନିଜ ପଡ଼ୋଶୀ ଠାରୁ ଛୋଟ ରହିବେ। ଏହିପରି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସର୍ବାଧିକ 3 ଜଣ ପିଲା 2 କହିପାରିବେ। ତ ଆମର ଏହିପରି ସଜାଇଲେ ଆମର ସର୍ବାଧିକ 3 ଜଣ ପିଲା ହିଁ 2 କହିପାରିବେ। ଏବେ ଆମର 3.1ର ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ କରିସାରିଲେ, ସବୁ କିଛି ବୁଝିଗଲେ। ତାପରେ ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ 3.2 ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠରୀ ବା ସୁପର ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦେଖିବା। ଏଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖା ହେବ। ରାଧେ ରାଧେ।